Hello mga kasuki! For today's ganap, laing adlaw na usab sa pagpanginabuhi. Ato na usab sugdan ang atong adlaw sa pagpaningkamot ug pagpanginabuhi. Diri nga side, mangripak kog mga bulad. Bulad nga goodbye head, bulinaw, ug lagpad. Sa bulad perting mahala, pero naay ginansya. Mo nang giingon nga diskartihan nato pinaagi sa pagripak. Kay sa pagripak, diha nimo watansya ang imong maginansya. Basta mag-uko mang grocery, mag-arrange ko ana, kinahanglan tan-awon jud nako ang resibo. Kay usahay, na ay mga presyo nga lahi na inabarato o ni mahal, depende sa tindahan nga atong palitan. Maong akong ginansya, nakadepende kung pila ang kantidad sa akong pagpalit. Nalingaw ko aning akong pagtinda-tinda, kay bisan ginagmay ra siya, nakatabang sa pang-adlaw-adlaw nga pamasahe sa akong estudyante. Walang halong biro, tinuod jud nga makatabang siya bisan sa ginagmay nga paagi. Maong dili nato kinahanglan maliiton ang pagtinda ani ug dili nato ikaulaw. Dili ikaulaw tungod kay wala kay gidaot nga tao. Pareha sa ako nagafocus ako sa akong baligya. Pagkahuman akong pamaligya sa sudan sa gawas, mag-focus na pod ko sa sulod sa akong tindahan. Ibig sabaw sabihon, wa ko ng marites. Char. Marites pa moy. Tudlo daw ko ninyo glaag-glaag bi? Di gud ko laagan ay. Bitaw-bitaw oy. Kay ang tinuod nga pagkaistorya wala jud pud ko'y malaagan. Kay kining akong mindset, naara kanunay sa maka-income. O siya, salamat sa paglantaw.